Bonjour. Donc aujourd'hui, je vous prépare une boisson détox orange carotte. Donc une boisson détox orange carotte. Donc on peut rajouter un petit morceau de gingembre ou deux. Donc salam alaikum. اليوم نحضر لكم مشروب ماء ديتوكس بالجزر والبرتقال. ماء ديتوكس برتقال جزر. نقدروا نضيفوا قطع صغيرة من الزنجبيل اللي هو جيد جدا للصحة. Donc l'orange est très riche aux antioxydants et c'est une source excellente. Vraiment, c'est une excellente source de vitamine C. Donc البرتقال هو جد غني بمضادات الأكسدة كما تعرفوا، كما الليمون هو منبع من فيتامين سي. Donc هو غني على التعريف، هو vraiment c'est une source de vitamine C. Donc منبع من فيتامين سي اللي هو جيد جدا للصحة. La carotte est un incontestable allié minceur. Vraiment. La carotte, elle est bonne pour la ligne. Si vous voulez garder la ligne, donc vraiment, il faut manger beaucoup de salade, beaucoup de carottes. Donc, elle est bonne pour la ligne. Bonne, comme vous le savez, pour la vue. Bonne pour le foie. Bonne aussi pour les os. Et très très bonne surtout pour la peau. Et surtout, elle vous protège de beaucoup de maladies. Donc الجزر هو حليف النحافة كما تعرفوا. لا حبيتوا زعما تضعفوا ولا لا حبيتوا تحافظوا على الرشاقه ديالكم، لازم تاكلوا بزاف نتاع لي سالاد اللي يكونوا فيهم السلطات اللي يكون فيهم الجزر. هو زعما حليف النحافة، هو جيد جدا. هذا الشيء لا جدال فيه. هو كما تعرفوا تاني هو جيد جدا للنظر، جيد جدا للكبد، يصفي لكم الكبد ديالكم، هو مليح بزاف. جيد جدا للعظام. تاني هو مليح بزاف للبشرة، وكما تعرفوا يحميكم من كثير الأمراض. Donc pour la préparation, on a besoin de quelques rondelles, donc d'une orange, une clémentine si vous n'avez pas n'importe, ou une mandarine. Donc quelques rondelles d'orange, une carotte coupée en petits morceaux et quelques petits morceaux de gingembre et de l'eau minérale bien sûr. Donc je répète. Donc quelques rondelles ou une orange coupée en rondelles. Une carotte coupée en petits morceaux et un petit morceau de gingembre. Donc voilà. Et bien sûr de l'eau minérale, n'importe quelle eau que vous avez à la maison. دونك للتحضير نحتاج شرائح من البرتقال اللي كان عندكم، التشين، كليمونتين اللي كان عندكم حاضر في الدار. البرتقالة تكفي، التشينة ولا كليمونتينة اللي كان عندكم زعما تقصوها دوائر. جزرة مقطعة مرصويات صغار دوائر تاني، وحل مرصو صغير نتاع الزنجبيل وماء معدني خاصة. نعاود برتقالة يعني لتشينا مقصوصة درارج، مرصو صغير نتاع الزنجبيل، وجزرة مقطعة مرصويات صغار قطع صغار، وماء معدني. Donc voilà, pour la préparation, on va mettre tout dans un bocal, au fond d'un bocal. Moi, je vais prendre un verre, comme ça, mon grand verre spécial détox. Moi, je fais dans celui-là des fois. Donc voilà, on met tout au fond d'un bocal ou d'un grand verre ou ce que vous avez, ou un grand vase ou un carafe, ce que vous avez à la maison. Donc on met tout au fond et après on le remplit d'eau. Donc on verse de l'eau et on ferme le bocal et on le place pour une nuit. Donc on laisse macérer
toute une nuit et le lendemain on le déguste. دونك للتحضير تضعي الكامل المكونات في قاع إناء ولا حغرف لا كان عندك ولا كأس ملي كبار نتاع اللي راهم كاينين اليوم اللي تقدروا تغلقوهم ومن بعد تعمريه بالماء المعدني بيان سور ومن بعد تغلقيه وتضعيه في الثلاجة لليلة كاملة تخليه يتنقع ليلة كاملة وفي الغد تشربيه. Je vais commencer à préparer. Voilà, j'ai tout mis au fond du bocal et après on va ajouter l'eau. On va le remplir jusqu'en haut. Donc تاخدي كامل المكونات وتديروهم في الإناء ومن بعد تعمريه فريمون حتى الأفق تعمريه مليح هكذا. كامل درنا المكونات. Voilà. Et après, fermez votre bocal et placez-le au réfrigérateur. Donc من بعد تغلقيه وديريه في الثلاجة تخليه ليلة كاملة وفي الغد تشربيه. Donc cette eau détox est très vitaminée. Ce mélange d'orange, carotte et gingembre est un cocktail de vitamine C. Donc vraiment est très riche en vitamine C. Vitamine C qui vous aide à garder la ligne tout en restant en forme. Vous pouvez aussi le boire en cas de signe d'un rhume. Donc il est efficace contre les rhumes. Donc vous pouvez le préparer en hiver aussi, cette eau détox. Donc elle est vraiment bien vitaminée, surtout très très riche en vitamine C et aux antioxydants. Donc كما قلت لكم هذا الماء ديتوكس هو جد غني بالفيتامينات جيد جدا للصحة. هو خاصة هذا الميلونج نتاع يعني هذا الخليط نتاع الجزر برتقال وزنجبيل هو كوكتيل من فيتامين سي. هو يحافظ لكم على الرشاقة نتاعكم ويحافظ لكم خاصة على الصحة ديالكم. تقدروا تاني تحضروه في حالات البرد يعني في فصل الشتاء تقدروا تحضروه. هو شباب بزاف للصحة مضاد لحالات البرد. تقدروا تحضروه يعني في الصيف وفي فصل الشتاء تاني. Donc c'est un cocktail rafraîchissant et bien vitaminé et délicieux. Donc n'hésitez pas à l'essayer. N'oubliez pas de liker ma vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous, Et voilà, et à la prochaine. Donc نقول لكم تهلاو في رواحتكم ما تنساوش ديروا لي لايك لا فيديو ديالي ونقول لكم الى لا فيديو القادمه. تهلاو في رواحتكم. ها هو الكوكتيل واجد وخاصه هو جد غني فيتامين سي وبمضادات الاكسده. هو منعش تاني ما غاديش تندموا ولا سيتوه شباب بالبزاف. فوالا السلام عليكم.